सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबरें कोरोना से मुताल्लिक पूरी दुनिया से आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त कुछ और चीज़ें भी सामने आना शुरू हो गई हैं, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के बड़े नामों के साथ है, बड़े बिजनेसमैनों के साथ है, और साथ ही साथ हुकूमत के कुछ ऐसे फैसले और इक़दामात के साथ हुकूमत के अंदर भी कुछ लोगों के लिए हलचल बनी हुई है। कुछ ही देर पहले की खबर है कि वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है, और चंद लम्हे पहले असद उमर साहब ये बात कर रहे थे कि कमीशन का तरीक़ाकार क्या होगा, क्या उनके पास इख्तियारात होंगे और किस तरीके से वो कमीशन काम करेगा। और फ्रेंसिक के हवाले तक ये कहा दिया गया कि वो फ्रेंसिक करवा सकेंगे, वो पूरी तरह से बाहर हुकूमती शख्स उसमें शामिल नहीं होगा, बल्कि उसकी सरबराही को ऐसा शख्स करेगा जिसके ऊपर सबका एतमाद और एतबार होगा। अब ये हुकूमत ने खुद से ये तमाम तर चीज़ें एक पैरेलल इस तरह से कर ली हैं। उससे पहले ये भी कहा गया कि नैब की जानिब से कि नैब अब चीनी और आटा बहरान के हवाले से बाकायदा तौर पर वो तहकीकात करेगा, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमाओं ने करीब कोई 1 घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया टॉक करते हुए मुतालिबा किया कि ना उन्हें FIA पर एतमाद है, ना उन्हें नैब पर एतमाद है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि इसकी जो तहकीकात है वो फोकस इस बात पर हो कि जितने भी मिल मालिकान हैं उनके साथ साथ जो फैसले किए गए हैं हुकूमत की जानिब से इजलास में, उन फैसलों का असर जिस तरह से हुआ है, उन फैसलों के हवाले से वज़ीर आज़म हों, उनके वज़राओं, काबीना हों, उनको शामिल तफ्तीश किया जाए, तो फिर हम ये समझेंगे फ्रेंसिक करवा कर कि इस पर कोई तहकीकात हो रही हैं। हम प्रोग्राम का आगे चल के हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल मुख्तलिफ सूबों में चल रही है कोरोना से मुतालिक। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। सर, इस वक्त मामला ये है कि 2-3 चीज़ें मुसलसल बाहर आई। पहले तो आटा चीनी का मामला था जिसकी कुछ चीज़ें लीक हुई, अब वो पब्लिक करने की बात हो गई है कि वो सारी रिपोर्ट पब्लिक कर ली जाएगी। फिर दूसरा मामला पावर सेक्टर के अंदर आया जिसकी कुछ चीज़ें सामने आई, और उसके बाद अब उस पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की भी बहरहाल काबीना ने मंजूरी दे दी है। नया पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है लगारी साहब? ये ऐसी सूरत हाल है जो इससे पहले 2016 में जी गालिबन पैदा हुई थी, जब दुनिया भर में पानामा लीक्स का मामला आया था, और जब PTI ने और जमात इस्लामी ने धरना देने का इस्लामाबाद में ऐलान किया था, और फिर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तकरीबन लगभग वैसा ही मामला है, और वो शायद कितने अपार्टमेंट्स का मामला था या कुछ और बिज़नेस का मामला था या मनी ट्रेल का मामला था। ये तो सीधा मामला है कि इसके अंदर अरबों रुपए के फ़ायदे पहुंचाए गए हैं लोगों को, अपने दोस्तों को, अहबाब को। अगर ये भी एक सवाल होगा कि अगर ये फ़ैसले किसी फोरम पर कर दिए जाते हैं, आइनी फोरम पर गैर आइनी काम हो, और अगर आइनी फोरम से करप्शन का, बदनवानी का रास्ता निकाला जाए, तो क्या वो रास्ता ठीक होगा? क्या उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा? बड़े सवालात जो हैं अब इस तरफ आना शुरू होंगे। लगारी साहब, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून कह रही है कि वो तहकीकाती कमीशन बनाए चीनी और आटे वाले मामले के ऊपर, वो नैब और FIA पर एतमाद नहीं कर रहे हैं। तो नैब, FIA वो इदारे हैं जो तहकीकात के लिए कौमी एक इदारे हैं, अगर उन पर नहीं होगा तो ऐसी सूरत हाल में कोई नया इदारा तो नहीं बनाया जा सकता, ना ही कोई खलासे या फरिश्तों की सूरत में कोई आ सकता है। एक तो ये कि आपके पास इदारे यही हैं, और इन इदारों को 3-3.5 साल पहले, 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट मुर्दा करार दे चुकी है, और उनकी तदफीन का भी ऐलान हुआ था। तो इदारे वही हैं। इन्होंने कौन सी चीज़ निकाल कर दी है, किस तरह से मामलात हुए हैं, वो रिपोर्ट में, और वो जो रिपोर्टें उस वक्त पेश हो रही थी उन रिपोर्टों में अब क्या फ़र्क होगा। और फिर ये कि ये इदारे क्या उतनी फ़ालियत के साथ काम कर सकेंगे? क्या ये इदारे जो हैं वो शायद किसी फोरम को मुतमईन कर सकें? हमें नहीं अंदाज़ा है कि कौन सा फोरम मुतमईन होगा, लेकिन क्या इस मुल्क के 20 करोड़ अवाम के इत्मीनान के लिए उन लोगों को ऐसा निशान बनाया जाएगा, ऐसी
ایسا نشان عبرت بنایا جائے گا یا ایسا ہو سکے گا کہ جن لوگوں نے قوم کے پیسے پر اتنے بڑے خزانے پر اتنی بڑی واردات کی ہے اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دربار میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کھیل کتنی دیر چلتا ہے۔ اچھا، ایک چیز لغاری صاحب یہاں پر یہ بھی ہے کہ حکومت ان تمام تر معاملات کو خود لا رہی ہے بار بار باہر۔ اب چند دن پہلے پاور سیکٹر کا معاملہ تھا، اور یہ پاور سیکٹر کا معاملہ ابھی سے نہیں ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تھی 2013 میں، آتے ہی اس وقت سے کہا گیا کہ جو آئی پی پیز کو جو دیا گیا تھا سرکولر ڈیٹ کی صورت میں، وہاں سے بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز جن کے اب نام بھی آ رہے ہیں آئی پی پیز میں، وہاں سے نوازنے کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک ان تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ تب تک اب معاملہ یہ کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو کبھی لایا ہی نہیں گیا تھا، تو حکومت کو یہاں کریڈٹ تو بہرحال یہ جاتا ہے کہ وہ تمام تر تحقیقات، وہ چیزیں، وہ اب کمیشن تک بنانے کی منظوری ہو گئی کہ جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو پکڑا جائے۔ دیکھیں، اصل بات تو پکڑنے کی ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں پر الزام لگا اور لوگوں کو پکڑ لیا گیا۔ یہاں پر وہ مسند پر موجود ہیں، وہ دربار میں موجود ہیں، وہ سرکار میں موجود ہیں، وہ وزارتوں میں موجود ہیں، وہ سارے لوگ جن کے نام آئے ہوئے ہیں وہ اب بھی موجود ہیں اپنے اسی منصب پر۔ آپ کوئی کمیشن بنائیں، کوئی ادارہ بنائیں، کیا وہ ادارہ جو ہے بغیر انفلوئنس کے کام کر سکے گا؟ دیکھیں، یہ باتیں ہم ان کے بارے میں کہتے تھے اور ہمارے خدشات تھے اس وقت۔ آج تک بھی ایسا ہوا ہے کہ جناب واجد ضیاء کی تمام تر محنت کے باوجود اس 10 والیوم میں یا 9 والیوم میں وہ منی ٹریل اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی۔ کم از کم یہ بات تو وہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ اگر وہ سب کچھ نہیں ہو سکا تھا، اور جس کیس میں جا کر ایمن فیلڈ میں تو انہیں ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا تھا، ڈسکوالیفائی تو اس بات پر کیا گیا تھا کہ انہوں نے ان کے بیٹے کے نام کی ایک کمپنی تھی، اس کمپنی سے وہ تنخواہ ان کی مقرر ہوئی تھی، وہ تنخواہ جو ہے انہوں نے اپنی آمدنی میں ظاہر نہیں کی تھی، اس بنیاد پر وہ نائل قرار دے دیے گئے تھے۔ اصل معاملہ جس پر گئے تھے ایمن فیلڈ کی منی ٹریل تو اب تک کویسچن ہے، اب تک وہ سامنے منی ٹریل نہیں ہے۔ آپ نے بہت سی اور چیزیں شاید کی ہوں، بہت سے کام بھی کی ہوں، لیکن کیا ان لوگوں کے بارے میں یہ سب کہے گا کہ انہوں نے 10 روپے کی انویسٹمنٹ کی اور 100 روپے کی لاگت دکھائی اور 200 روپے وصول کیے؟ یہ کون بتائے گا؟ ایسا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے غریب لوگوں کے پیسے کو اور باہر سے قرضے لے کر، بھاری رقوم لے کر، نواز شریف نے تو آتے ہی سب سے پہلے 5 کھرب روپے کا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کرنے کے لیے فوراً آ کر پے کر دیا تھا۔ اور بھائی کیا آخر اس وقت پے کرتے ہوئے سوچا گیا تھا کہ جن لوگوں کو ہم دے رہے ہیں ہم نے ان سے حساب کتاب کیا ہے، بیٹھ کر بات کی ہے؟ انہوں نے جتنے اداروں کو پرائیویٹائز کیا ہے، ایک تو مونگ پھلی کے دام پر سب ادارے فروخت کیے گئے۔ کبھی کوئی وقت آئے گا، کبھی کوئی تاریخ میں ایسے کردار پیدا ہوں گے جو ایک ایک روپے کا، ایک ایک پیسے کا، ایک ایک گھپلے کا، ایک ایک شمع مل سے لے کر یہاں تک جتنے بھی کاروبار، گھی کے کارخانے جس طرح سے کیے گئے، جس طرح سے اور کارخانے کیے گئے، جس طرح ان کو پرائیویٹائز کیا گیا، جس میں اس کے آئی پی پیز کو جس طرح سے دیا گیا، یہ ساری چیزیں آخر وقت کھولے گا۔ یہ کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے؟ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کو بنانے کی منظوری ہوئی ہے، یہ کمیشن اب کیا کام کرتا ہے۔ لیکن پاکستان مسلم نون بھی یہ چاہ رہی ہے کہ وہ بھی ایک انکوائری کمیشن چاہتے ہیں کہ چینی اور آٹے کے معاملے پر بھی بنایا جائے۔ اب حکومت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن نیب نے بہرحال اس پر اب کام شروع کر دیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور اب بات کریں گے کرونا سے متعلق۔ کرونا وائرس میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ گزشتہ 4 دنوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 4 دنوں سے پہلے جو سپیڈ تھی اس سے ڈبل سے بھی ہم کہیں کہ بہت زیادہ سپیڈ ہو چکی ہے، اور سندھ ہو جہاں پر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کیسز آ رہے ہیں، پنجاب KPK میں اموات کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے صورتحال جانیں گے کراچی سے۔ راؤ افنان ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راؤ افنان، آگاہ کیجیے گا کراچی میں اور باقی جو سندھ کے اضلاع ہیں وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے کہ تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں، کیا اس وقت تک نمبر ہے، کیا صورتحال درپیش ہے؟ جی، سندھ میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب سندھ میں کرونا وائرس کیسز کی مجموعی تعداد 2976 سے تجاوز کر چکی ہے۔ بات کی جائے کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر 5 مزید اموات رپورٹ ہوئی ہیں، اور سندھ کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک مجموعی طور پر
66 अमवात रिपोर्ट हो चुकी है। बात की जाए सेहतियाब होने वाले मरीजों की तो 29 मरीज गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद सेहतियाब हुए हैं और सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 665 हो चुकी है। जबकि कराची का ज़िला जनूबी सबसे ज़्यादा मुतासिरा कोरोना वायरस का है और अब तक ज़िला जनूबी से 501 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों ज़िला जनूबी से 48 कोरोना वायरस के केसेस मज़ीद सामने हैं। बात की जाए ज़िला शर्की की तो ज़िला शर्की के अंदर कोरोना वायरस के अब तक 462 केसेस सामने आ चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर ज़िला शर्की से कोरोना वायरस के सिर्फ 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि इससे कबल ज़िला शर्की कराची का सबसे हॉट स्पॉट एरिया था। तो सूबाई हुकूमत की जानिब से ज़िला शर्की के अंदर लॉकडाउन किया गया, वहाँ कंटेनर लगाए गए, वहाँ सख्ती की गई, जिसकी असरात जो मज़बत आना शुरू हो चुके हैं। वहाँ से कोरोना वायरस के केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। बात की जाए ज़िला वस्ती की तो कोरोना वायरस के 354 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं ज़िला वस्ती से। उसी के बाद ज़िला गर्बी है जहां से अब तक 193 केसेस। ठीक है, रऊफ नान हमें आगाह कर रहे थे सिंध सूरत हाल के हवाले से, और कराची के मुख्तलिफ अजला में जो नंबर है वो 2970 तक पहुँच चुका है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है सिंध के अंदर, और 66 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन 665 जो मरीज़ हैं वो सेहत याब भी हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ज़िला जनूबी जो है वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है 501 मरीज़ों के साथ। लेकिन कराची में जो लॉकडाउन मुख्तलिफ यूसीज़ में और मुख्तलिफ इलाकों में किया गया, उसके अच्छा असर ये सामने आया है कि जो ज़िला शर्की है वहाँ पर 462 मरीज़ थे, लेकिन पिछले 48 घंटों के दौरान सिर्फ 3 मरीज़ हैं। इस बात का ये सबूत है कि यहाँ पर चीज़ें रुक रही हैं। अगर लॉकडाउन किया गया, सख्ती की गई है, तो ये चीज़ें भी रुक रही हैं। लगारी साहब से इस पर बात करेंगे, लेकिन पेशावर की सूरत हाल भी पहले जान लेते हैं, फिर तज्जिया लेंगे। पेशावर से आसिफ शकूर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा, पेशावर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, हम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े हॉस्पिटल लेडी रीडिंग में मौजूद हैं, और यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो बंद हैं। ताहम जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोरोना की जो आलमी वबा है उसके पेश नज़र जो सूबे में जितने भी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर ओपीडी जो है बंद की जा चुकी है। इस वक्त हमारे साथ LRH के मीडिया मैनेजर मोहम्मद आसिम खान भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है। आसिम साहब, काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं मरीज़ों की कि ओपीडी सर्विसेज आप लोग नहीं दे रहे हैं। कोरोना का तो एक तरफ कोरोना से लोग जो है काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं, लोग अपनी जान भी जो है गंवा रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जो आम बीमारियां उसका भी इलाज आप लोग नहीं दे रहे हो। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ओपीडी के पेशेंट्स हैं उनके लिए हमारा जो टेली ओपीडी है वो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक हमारी टेली ओपीडी है। उसमें पूरे KP से हमें लोग कॉल्स कर रहे हैं और उनको डोर स्टेप पे हम जो है ना वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंडली हमारी जो मरीज भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप बताएं, आप के साथ ये बुजुर्ग शहरी हैं, इलाज हुआ, कुछ मिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, इलाज हुआ है। अच्छा, क्या इनको क्या बीमारी थी? ये इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो ये हम पिछले तकरीबन 15 दिन पहले आए थे, तो ये उधर भी पड़े थे, ICU में थे। फिर उसके बाद जो है तो जो सहूलियात दी गई हैं मुतमईन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। एक पेशेंट भी है, इनका एक्सीडेंट हुआ था, इलाज जो है यहाँ पर LRH में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। ताहम OPD के हवाले से जो तर्जुमान है यहाँ के, उनका यही कहना है कि जो टेली मेडिसन है उसके थ्रू हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। जिन पेशेंट्स को हस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है तो उनको टेलीफोन के ज़रिए जो है आगाही दे दी जाती है। ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है, वो घर बैठे जो है अपना इलाज करवा सकते हैं। आसिफ शकूर हमें आगाह कर रहे थे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की सूरत हाल से मुतालिक कि वहाँ पर OPDs बंद हैं, लेकिन एमरजेंसी खुली है और मरीज़ अगर लाए जा रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। दो चीज़ें इसमें लगारी साहब अहम हैं। एक तो जो कराची की सूरत हाल है उसका एक टेस्ट केस के तौर पर रऊफ नान बता रहे हैं कि ज़िला जो शर्की है वहाँ पर लॉकडाउन जब किया गया तो वहाँ 48 घंटों में 3 केस आए, लेकिन उससे पहले वो टॉप था, यानी कि 400 उस वक्त 59 केस थे और पिछले 48 घंटों में अब जाके 462 हुए। जनूबी ज़िला बड़ा शदीद मुतासर है 501 मरीज़ों के साथ। देखें, जनूबी के अंदर बहुत से गुंजान इलाके हैं, सदर का इलाका है, बंस रोड का इलाका है, लेकिन साथ में लियारी का इलाका है और खारादर मीठादर का इलाका भी है, डिफेंस का इलाका है और क्लिफ्टन का इलाका है
اور اس کے علاوہ یہ جو منظور کالونی اور آس پاس کے علاقے اور ڈیفنس ویو اور یہ سارے علاقے اس میں آتے ہیں ضلع جنوبی میں. تو جنوبی ضلع جہاں پر پوش ایریا بھی ہیں, بڑے پوش ایریا, لیکن گنجان آباد بہت, وہاں پر گنجان آباد علاقے بھی ہیں اور وہاں پر ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر لوگوں کا میل جول بہت زیادہ ہوتا ہے, لوگ بہت زیادہ نقل و حرکت کرتے ہیں, بہت زیادہ باہر آتے ہیں. تو ایسے علاقے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ٹارگٹ کر لیا تھا کہ بھی یہ 12-13 یونین کونسلز ہیں, اس میں فلاں علاقے ہیں اور ان کو اگر لاک ڈاؤن کیا جائے تو کیسز باہر نہیں پھیل سکیں گے. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 3 کیسز ہی شاید نہ ہوں اور بھی کیسز ہوں, لیکن پھر بھی زور اگر ٹوٹا ہے تو ایک احتیاط سے ٹوٹا ہے. وہاں پر اگر احتیاط کریں گے تو زور ٹوٹے گا. یہ بات شاید ہماری ہر سطح کی حکومتوں کو, چاہے وہ صوبائی ہوں, چاہے وہ شہری ہوں, چاہے وہ وفاق ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ان کو یہ سمجھنا ہے کہ لاک ڈاؤن, پراپر لاک ڈاؤن جو ہے جب تک نہیں ہوگا ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. نہیں امریکہ ٹھیک کر پایا, وہاں تو معاملہ ملینز میں چلا گیا ہے اور ان کی اموات بھی اب سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. تمام ملکوں سے زیادہ اموات جو ہیں وہ امریکہ میں ہوئے ہیں. اور ایک ایسا شہر نیو یارک جہاں پر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی آدمی کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی, وہاں پر مردہ خانوں کے اندر لاشیں اٹھانے والے کوئی نہیں. یہ ہو گیا ہے نیو یارک کی صورتحال ہے. تو خدا نہ کرے کہ وہ لہر جو ہے وہ ہمارے یہاں آئے. ہمارے یہاں ویسے بھی ہمارے پاس تو سفیشینٹ سہولتیں ٹیسٹ کرنے کی نہیں ہیں. کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان. بول محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات. رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433. لائیو کالز ہوں گی سپہر 2 سے 3 کے درمیان. آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377 اور رہ جانے والے سوالات کے جوابات 24 گھنٹے بریک میں نشر کیے جائیں گے. اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیگ کریں اور اس نمبر پر واٹس ایپ کریں تاکہ ہم یہ پیغام آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بھیجیں. کیا پتا کس کی مدد ہو جائے. تو جڑے رہیے بول کے ساتھ, کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان.